अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी वो वक्त चल रहा है जब कनाडा का वीज़ा इजीली मिल रहा है, अप्रूवल ज़्यादा हो रही हैं और डिले इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसलिए जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि कनाडा का विजिट वीज़ा इजीली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्क परमिट और स्टडी वीज़ा के। और जैसे ही आपको विजिट वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में जब आप जॉब हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद आप पीआर भी ले लेते हैं कुछ अरसे बाद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कनाडा का जो विजिट वीज़ा है वो किस तरीके से हासिल किया जाए, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको कनाडा के जो विजिट वीज़ा है उसके बारे में सोचना भी चाहिए, क्या आपको अपना पैसा और वक्त इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि क्या आप कनाडा जाने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कनाडा का विजिट वीज़ा का, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा एंड पे मैं कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो कि आपका पासपोर्ट होगा, ठीक है ना। ये तो लाजमी बात है, हर किसी के पास होगा। इसके अलावा आपको कनाडा का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल आउट आपको करना पड़ेगा। वो मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियो जो है ना आप मेरी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कनाडा की जो वीज़ा फ़ी है वो देना होगी। बायोमेट्रिक की मिला के और वीज़ा फ़ी मिला के तकरीबन ऑलमोस्ट $185 बनते हैं, वो आपको फिल आउट करना होंगे। और उसकी जो रिसीट है, उसका प्रूफ है, वो आपको देना होगा। ऑनलाइन वो निकल आती है रिसीट, ठीक है ना, वो आप निकाल के दे सकते हैं, ये होगा। इसके अलावा आपको जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। वो किसी भी आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं और लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का मतलब है आप इस किस्म की एक्टिविटी में मुलविस नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कोई मर्ज लाहक नहीं है, ठीक है ना, आपको टीबी नहीं है फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता, या कोई कोविड नहीं है, ठीक है ना। ये आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। आप अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो निकलवा सकते हैं और पेश कर सकते हैं। ये भी आपको रिसेंट जो 6 मंथ है उसका देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ मतलब देना होंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो आपको देना होंगे, ये भी इसका क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपको फिनेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगी कि आप वहाँ पर जाते ही आप मतलब आपके पास खर्चा है इतना कि आप उठा सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट को आपको तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अप्लाई करने से एक दिन पहले जो है आप मतलब बैंक स्टेटमेंट में आप अपने बैंक में 20 लाख रुपए डलवाएं, ठीक है ना, और पेश कर दें, ये है जी बैंक स्टेटमेंट। वीज़ा ऑफिसर जो है फ़ौरन से जान जाएगा कि आपने किस मकसद के लिए जो है ना इतना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट की है, और ये जो है ना आपका तरीका जो है ना नहीं चलेगा। तो आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना होगी। लास्ट मतलब 4 से 6 महीने जो है ना उसको मेंटेन करके रखिए। 15 से 20 लाख का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन कीजिए अपने बैंक में, इन आउट करते रहिए पैसे, वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब 6 महीने आपके सिस्टम में आपके बैंक में रहेंगे पैसे, तो इस तरह से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो भी आपकी होनी चाहिए। सस्ते मुल्कों में आप जा सकते हैं, लाइक थाईलैंड हो गया, और इसके अलावा मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और इस तरीके से मुल्क हैं, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है ना। इनके वीज़े भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। वैसे ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी लोगों के वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन बहरहाल ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलता है, और बहुत कुछ आप हासिल करते हैं ट्रैवल करने से। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी होना लाजमी है। इसके अलावा और जो मैं चीज़ समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा और अमेरिका के वीज़ा के लिए, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइज। कि आपको अपने मुल्क के साथ जो है ना टाइज शो करना होगा, कि आपको ये बेसिकली प्रूफ उनको साबित करना होगा कि आप वापस आएंगे और वहाँ पर जाके स्लिप नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। कनाडा जाके आप स्लिप नहीं हो जाएंगे, आप वापस आएंगे, ये आपको प्रूफ देना होगा। आपको अपने टाइज शो कराना पड़ेंगे कि आपकी वहाँ पे मुल्क में फैमिली है, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली टर्म्स हो, इसके अलावा या आपकी जॉब हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है। इस तरीके से आपको शो कराना पड़ेगा जिससे लगे वीज़ा ऑफिसर को कि ये इसको छोड़ नहीं सकता और ये वापस लाजमी आएगा। ज़ाहिर बात है, अगर आपकी फैमिली है तो आप वापस आएंगे, आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब है, अगर आप मैरिड हैं और मैरिज सर्टिफिकेट आप देंगे तो आपका जो केस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अनमैरिड होने की, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी निस्बत, ठीक है।
تو اس طریقے سے آپ ٹائز شو کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پراپرٹیز جو ہیں آپ کی وہ آپ شو کرا سکتے ہیں کہ آپ اس سے بھی لگے گا کہ یہ جو ہے نا اس کے پاس اتنا پراپرٹیز ہے, اتنا پیسہ ہے, تو یہ ان کو چھوڑ کے جو ہے نا کسی اور ملک میں شفٹ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے آپ وہ بھی اپنا نا بتا سکتے ہیں. تو ٹائز جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امریکہ اور کینیڈا کے ویزا کے لیے, یہ آپ کو شو کرانا پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ٹکٹس وغیرہ لینی پڑے گی, آپ کو بکنگ کرانی پڑے گی ہوٹلس کی, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو سارے کا سارے جو پلان ہے وہ دینا پڑے گا کہ آپ کون کون سی جگہ پر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ پلان ہوتا ہے بیسکلی دینا پڑتا ہے, کور لیٹر ہوتا ہے, اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا کی کون کون سی جگہ پر جائیں گے, وہاں پر کتنے دن سٹے کریں گے, اور کب سے کب تک آپ کا وہاں پر سٹے ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ نے شو کرانا ہوگی, بتانا ہوگی اپنے کور لیٹر میں, سارے ڈیٹیل سے آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے ہوٹلس کی جہاں پر آپ نے رکنا ہے, اور ویسے بھی ہونی چاہیے یار, اگر وہ ویزا آفیسر نہیں بھی لیتا پھر بھی آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر جا کے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. یقین مانیے اکوموڈیشن کی جو ہے نا بہت زیادہ یار ٹینشن ہوتی ہے. اکوموڈیشن ہی مین چیز ہوتی ہے, باقی کھانا پانی وغیرہ وہ تو چلتا رہتا ہے, گھومتا بدنا اتنا ہی ہے جتنا بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے, شاپنگ بھی بندہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا بندے کے پاس افورڈ کر سکتا ہے. اکوموڈیشن جو ہے نا وہ مطلب چھت ہونی چاہیے یار, ٹھیک ہے نا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا جو انتظام ہے وہ اپنے ملک سے آپ کر کے ہی جائیے تاکہ وہاں جا کے کوئی نہ دقت نہ ہو, کوئی فراڈ نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو آپ کے ساتھ. تو اکوموڈیشن جو ہے نا لازمی اس کی بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فلائٹس ہیں ان کی ٹکٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے, ریٹرن جو ٹکٹ ہے آپ کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ پہلے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے فلائٹس بکنگ لے لی ہوگی تو ویسے وہ ریٹرن ہو جاتی ہیں, ریفنڈ ہو جاتے ہیں پیسے, لیکن بعض اوقات کچھ جو کمپنیز ہیں وہ کم ریفنڈ کرتے ہیں, 50% کرتے ہیں, 75% کرتے ہیں, تو آپ کے پیسے جو ہے نا ضائع ہو سکتے ہیں. اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا جو ہے نا طریقے سے جو ہے نا ذرا ڈمی ٹائپ مطلب یہ چیز وہ نا ٹکٹس وغیرہ جو ہے نا سمجھ لو, ٹھیک ہے نا, وہ ہو جاتا ہے. تو وہ کر لیجئے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ وہ بھی پیش کر دیجئے, اور بس کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ یہ مطلب کیا ہے, یہ مطلب سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو آپ, ٹھیک ہے. تو وہ کر لیجئے آپ, یہ چیز ہو گئی. اور اس کے علاوہ کور لیٹر وغیرہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کا سارا, اور لیٹر آف انویٹیشن سم ٹائم جو ہے نا وہ بھی درکار ہوتا ہے کہ لیٹر آف انویٹیشن, وہاں پر اگر کوئی آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے, وہاں پر کوئی بہت مطلب عزیز ہے, تو وہ آپ کو لیٹر دیتا ہے, انویٹیشن دیتا ہے کہ مطلب ہے آپ میرے مطلب یہاں پر آئیے کینیڈا میں, یہاں پر فار ایگزامپل کوئی شادی ہے, کوئی تقریب ہے, کوئی سرمنی ہے, کچھ بھی ہے, تو وہاں پر ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, تو آپ یہاں پر چلے آئیے. تو اس طریقے سے آپ وہ بھی جو ہے نا مطلب پیش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی جو ہے نا آپ کا کافی زیادہ مطلب جو کیس ہے نا وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کینیڈا کے ویزا کے لیے, مین ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں. باقی چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں, وہ بندہ مطلب ڈسکس کرتا ہی رہتا ہے وقتاً فوقتاً. تو مین یہ چیزیں ہیں, تو ابھی سے فوکس کیجیے. اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ پہ کام کیجیے, اور باقی جو آپ کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹریول ہسٹری بہتر بنا سکتے ہیں تو اس پہ کام کیجیے. اور یقین مانیے یار بہت اچھا کنٹری ہے, اور بہت اپرچونیٹیز ہیں اس ملک میں. اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو پہلے 6 مہینے تو آپ کو تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑے گی, مطلب سروائیول کی جو جنگ ہے وہ آپ کو لڑنا پڑے گی. وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے یار, اپنے پاکستان میں, ہندوستان میں, ہر جگہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہ پار کر لیتے ہیں, وہ بیٹل آپ کراس کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہی مطلب اپرچونیٹیز ہیں, بہت زیادہ موقع ہیں. تو ورتھ اٹ ہے, آپ ٹرائی کیجیے لازمی طور پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے. تو بہرحال ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملتے ایک اور ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.